assassin jacket, hoarfrost, ganker. Ano to, dual sword. Ang putang ina nyo, this one to. Ay, gago, ang Gagong dami. dami. Tangina Ha? yung dami. Out gago. ba? Tara, wait lang. Hindi, Ganker lang yan, re-reposition ganker tayo. lang yan, ganker lang yan. Re-reposition. Uy, Kaya tayo outrun tingnan mo to. natin. Ay, Tingnan mo. Op! Op! dito tayo sa Op! taas. Dito tayo sa taas. Op! Dito sa taas. Taas. Akit. Sasalubungin natin si Kaya. Fish. Sasalubungin natin. Kaya to. Kaya to, G. gago. Gusto nyo ma-fight? GG. Bago tayo kumain. Aussie. Aussie? Project. Wait natin. Aussie. Tayo nga mag-look. GG. Sige, ready? 3, 2, 1. Nandito akong ano ko, PS ko na. Defensive, boy. Defensive. 12 seconds, ah. Pile. Fish, kailangan mo mabuhay, Fish. Thank you. 3 seconds, ready. Defensive. Pipe. Ready. 3 seconds. 3 seconds. Ready. Ready. 3, 2, 1. Now. Stun ako. Ang hirap. Sige. Defensive. Gagong dami. Kite. Ano dami? Oh shit. Ang dami, gago ka. Ganker Oh my na. God. Rawa ganker. Holy. Tangina, ilan yun? Dami. Gago, ilan yun? Nagpas ng 7 yun, gago. 10 yata Tingnan eh. niyo. Ay, na-assist. Tangina, inover Ulo. lang.